নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেস স্পোর্টসে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা রয়েছি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে, যেখানে কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই সিএফএল এর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রেলওয়ে এফসিকে 2-0 গোলে হারালো ইস্টবেঙ্গল। আজকের ম্যাচে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ছিলেন না, যেমন সায়ন ব্যানার্জি ছিলেন না, এছাড়াও ছিলেন না নাসিব ছিলেন না, তিনি এই মৌসুমের অন্যতম সেরা ফুটবলার ইস্টবেঙ্গলের। এছাড়াও পিভি বিষ্ণুও ছিলেন না। সুতরাং এতজন ফুটবলার না থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল 2-0 গোলে হারালো তাদের প্রতিপক্ষ রেলওয়ে এফসিকে। এই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের গোল করেছেন মোহাম্মদ মুশারফ এবং আদিল আমাল। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ দিকে গোল করেছেন কিন্তু মুশারফ, এবং দ্বিতীয়ার্ধের মোটামুটি শেষের দিকে কিন্তু গোল করেছেন আদিল। আর আজকের ম্যাচে কিন্তু সবথেকে বেশি যিনি নজর কেড়েছেন এই ম্যাচে তিনি হলেন কিন্তু আজাদ কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে নেমেছিলেন, এবং দ্বিতীয়ার্ধে নেমেই তার যে ফুটবল স্কিল সেটা দিয়ে কিন্তু সকলকে মাতিয়ে দিয়েছেন। 80 নম্বর জার্সি পরে খেলেন তিনি। তাকে কিন্তু সেই কেরালা থেকেই এনেছেন কোচ বিনো জর্জ। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের পরে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে এই প্লেয়ারটাকে তিনি কীভাবে খুঁজে পেলেন। তিনি বললেন যে আজাদের ছোটোবেলা থেকেই কিন্তু বিনো জর্জ তাকে চেনেন। কলেজের একজন ছাত্র এই আজাদ, তাকেই কিন্তু স্কাউট করে এনেছেন, এবং তিনি চাইছেন যে এরকম আরও ভালো ভালো ফুটবলার তুলে এনে ইস্টবেঙ্গলের যে সাপ্লাই লাইন সেটাকে রেডি রাখার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আর দুদিনের মধ্যেই নেক্সট জেন কাপ খেলতে ইংল্যান্ড উড়ে যাচ্ছে। তবে সেইখানে সায়ন বা বিষ্ণু যাবেন কিনা, কারণ তাদের চোট রয়েছে, সেটা কিন্তু মেডিকেল টিম দেখে সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাও কিন্তু জানালেন কোচ বিনো জর্জ। চলুন আজকের এই জয় নিয়ে এবং বাকি সমস্ত কিছু নিয়ে কি বললেন কোচ বিনো, তার মুখ থেকেই শুনে নেওয়া যাক। Point is important, no? So I am satisfied. Even always I am saying, मैं वही बोल रहा हूँ, कोई भी टीम ईस्ट बंगाल के साथ खेलेगा तो वो उसका 100% का ऊपर देता है। तो वो कोई भी टीम छोटा नहीं है ईस्ट बंगाल के सामने। फिर भी देखो आज विष्णु नहीं है, सायन नहीं है, तो हम लोग जो टीम पूरा चेंज किया, मतलब डिफेंस में भी चेंज किया। तो आई हैव गुड बेंच स्ट्रेंथ, आई एम रोटेटिंग द प्लेयर्स। तो इसमें तो हमको they played good, बहुत chances भी मिला, कन्वर्ट नहीं हुआ, but not bad. The point is important, so I get the 3 point. I am happy. Day after tomorrow we are traveling to England, so that's why I put the Sunil into the defense. I changed the Sarthak and 2-3 new faces you see today from Kerala, one boy. So this is my duty. So I am doing same thing. So our medical team is looking for them, how their injury and all. After that only we decide. If not available, we keep here only. See, it is my duty, no? When I want to bring kind of good players and promote to the senior team, that is my duty. Not only Kerala, but in Kerala, मुझे ज़्यादा जहाँ जाते हैं मेरे को सभी अकादमी, सभी क्लब, सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब मेरा कनेक्शन है। मैं भी जा रहा हूँ, केरला में जाएगा तो मैं भी पूरा राउंड करते हैं, तो इसलिए मेरे को केरला में ज़्यादा से प्लेयर्स जानते हैं। अभी मैं नॉट ओनली केरला, आई वांट टू गो, वी आर प्लान टू सर्च लाइक इन टैलेंट हंट लाइक in Bengal also, in Manipur also. So club this time very serious on developing the youth development system. He was my player only. When he was 2003 born, so actually he is difficult. Now, next season the 2004 no in youth development league will be the age bar. So इसलिए मैं उसको पहले से बुलाया नहीं है, तो मुझे लगा अभी वो थोड़ा अच्छा, वो सेकंड डिवीजन खेला था, वो कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा। हाँ, वो कोई ज़्यादा कोई जगह पे खेला नहीं है। दैट इज ऐसी, आपको तो पता है वो डेली मैच में रहे, इधर किसको प्लेयर्स को उसको पसंद होगा, मुझे डिस्कस करेगा, हम लोग बात करेगा, वो उधर सीनियर टीम में ट्रेनिंग में जाएगा। अभी मैं भी डबल ड्यूटी है, इधर तो मॉर्निंग करेगा, उधर तो शाम को जाएगा। तो मैं हर टाइम आई एम विद फुटबॉल, आई एम विद टॉकिंग ईच अदर, वी डिस्कसिंग ईच अदर, सो वी मेक ए टुगेदर टू प्लान। आज नहीं था क्योंकि आज टुडे हमारा मैच था, इसलिए मैं आज सुबह में गया नहीं है। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে সৌম্যজিৎ দে, রেস স্পোর্টস।